kanding, oh. Kuang kanding, gipakaon. Ano guys, oh, manay dahon. Ha? Mukbang. Okay, mukbang, oh. Yung mukbang. Pati ka niyo. Mukbang mo ninyo, oh. Ha? Manay dahon yung kandong doon. Ha? Panoorin nyo. Ano? Usap-usap niya. Yung mukbang niya. Ano? Tabaw. Ayan na. Ayan guys, oh. Kaya sa kanday. O, kanday. Tara, oh. Ano yung kanon sa kantin? Oh? Ano? Kapit na yung gito kaon. Ano?